بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जिस वक्त आफताब की चादर को लपेट लिया जाएगा और जिस वक्त तारे गिर पड़ेंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे और जब अनकरीब जन्नी वाली ऊँटनियाँ बेकार कर दी जाएंगी और जिस वक्त वहशी जानवर इकट्ठा किए जाएंगे और जिस वक्त दरिया आग हो जाएंगे और जिस वक्त रूहें हड्डियों से मिला दी जाएंगी और जिस वक्त जिंदा दरगोर लड़की से पूछा जाएगा कि वो किस गुनाह के बदले मारी गई और जिस वक्त आमाल के दफ्तर खोले जाएं और जिस वक्त आसमान का छिलका उतारा जाएगा और जब दोज़ख की आग भड़काई जाएगी और जब बहिश्त करीब कर दी जाएगी तब हर शख्स मालूम करेगा कि वो क्या अमाल लेकर आया है। तो मुझे इन सितारों की कसम जो चलते चलते पीछे हट जाते और गायब होते हैं और रात की कसम जब खत्म होने को आए और सुबह की कसम जब रोशन हो जाए कि बेशक ये कुरान एक मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ज़बान का पैगाम है जो बड़े कवी अर्श के मालिक की बारगाह में बुलंद मर्तबा है। वहाँ सब फरिश्तों का सरदार अमानतदार है। और मक्के वालों, तुम्हारे साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवाने नहीं हैं और बेशक उन्होंने जिब्राईल को आसमान के खुले शर्क़ी किनारे पर देखा है और वो गैब की बातों के जाहिर करने में बखील नहीं और न ये शैतान मरदूद
کا قول ہے، پھر تم کہاں جاتے ہو؟ یہ سارے جہان کے لوگوں کے لیے بس نصیحت ہے، بس اسی کے لیے جو تم میں سیدھی راہ چلے، اور تم تو سارے جہان کے پالنے والے خدا کے چاہے بغیر کچھ بھی چاہ نہیں سکتے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب آسمان ترخ جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اور جب دریا بہہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، تب ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا۔ اے انسان، تجھے اپنے کریم پروردگار کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ جس نے تجھے پیدا کیا تو تجھے درست بنایا اور مناسب اعضاء دیے، اور جس صورت میں اس نے چاہا تیرے جوڑ بند ملائے۔ ہاں، بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا کے دن کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں، بزرگ فرشتے، سب باتوں کے لکھنے والے، کرامن کاتبین، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں۔ بے شک نیکوکار بہشت کی نعمتوں میں ہوں گے، اور بدکار لوگ یقیناً جہنم میں سزا کے دن اسی میں جھونکے جائیں گے، اور وہ لوگ اس سے چھپ نہ سکیں گے۔ تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیا چیز ہے؟ اس دن کوئی شخص کسی شخص کی بھلائی نہ کر سکے گا، اور اس دن حکم صرف خدا ہی کا ہوگا۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی خرابی ہے، جو اوروں سے ناپ کر لیں تو پورا پورا لیں، اور جب ان کو ناپ یا تول کر دیں تو کم دیں۔ کیا یہ لوگ اتنا بھی خیال نہیں کرتے کہ ایک بڑے سخت دن قیامت میں اٹھائے جائیں گے، جس دن تمام لوگ سارے جہان کے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ سن رکھو کہ بدکاروں کے نام عمل سجین میں ہیں، اور تم کو کیا معلوم کہ سجین کیا چیز ہے؟ ایک لکھا ہوا دفتر ہے جس میں شیاطین کے اعمال درج ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے جو لوگ روز جزا کو جھٹلاتے ہیں۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔